नेशन न्यूज़ के मौजूद नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, फाशिस्ट भारतीयों ने अपना असल चेहरा छुपाने के चक्कर में सब कुछ दिखा डाला, या यूं कहें कि भारत ने अपनी असल औकात दुनिया को दिखा दी। मोदी की राखेल भारतीय अदालत ने एक मरतबा फिर अपनी औकात दिखा दी। इंसाफ करने वाले बिकाऊ निकले। ऐसा फैसला सुना दिया कि पूरी दुनिया के मुसलमान शदीद गुस्से में आ गए। पाकिस्तान ने भी मोदी सरकार की बैंड बजाने की तैयारी कर ली। नाजरीन, इस वीडियो में हम कुछ ऐसा ही आपको बताने जा रहे हैं जो कि ना तो भारतीय मीडिया आपको बताता है और ना ही भारतीय हुकूमत इसे बैनुल-अक़वामी मीडिया तक पहुँचने देती है। इस वीडियो में हम इंतहा पसंद भारत के करतूत आपको बताएंगे कि जानकर आप भी गुस्से से तिलमिला उठेंगे। ये भी बात करेंगे कि हिंदुत्व की काली भेड़ें अब भारत में क्या करने जा रही हैं। मोदी की घिनौनी साजिशों से दुनिया के अमन को खतरा लाहक। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि भारत पर जंगी जुनून किस कदर सर चढ़कर बोलने लगा। कौन सा बैनुल-अक़वामी अदारा भारत में अपने ऑफिस बंद करके चला गया। ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। नाजरीन, भारत में सच दिखा और सच कहना दोनों ही गुनाह हैं। ये बात तो हमने भारतीय मीडिया पर लगे तमाशों में कई बार देखी है, लेकिन अब बात इससे भी आगे निकल चुकी है और पूरी दुनिया ही नहीं, भारत के अपने अवाम भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद भारत में अक़लियतों का जीना हराम हो गया है। मुसलमान तो हमेशा भारतीय हुकूमत और इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर रहते हैं। हिंदुत्व की काली भेड़ें मुसलमानों को तंग करना शायद रियासती फरीज़ा समझती हैं। मुसलमानों की इबादत गाहें हों या मुसलमानों के मजहबी हुकूक, मुसलमानों के घर हों या मुसलमानों के कारोबार, मुसलमानों की तालीम हो या मुसलमानों की सेहत, भारत में सब कुछ गैर महफूज है। इंसाफ के असूल के लिए मुसलमानों को दर बदर ठोकरें खानी पड़ती हैं, लेकिन इंसाफ है कि मिलता नहीं। सेहत की बात करें तो अस्पतालों में मुसलमानों का कोरोना वायरस इलाज नहीं किया जाता। डॉक्टर ये कहकर इलाज करने से इनकार करते हैं कि मुसलमानों का इलाज नहीं कर सकता। इलाज तो दूर की बात, मक्कार भारतीय तो मुसलमानों को ही कोरोना वायरस के मूजब करार देते रहते हैं। और यही नहीं, आलमी वबा के दौरान मुसलमानों को गौ मूत्र पिलाने पर मजबूर किया जाता रहा। शहरियत का मुतनाज़ा कानून पास किया जाता है, जिसके बाद दिल्ली फसादात फूटते हैं। इन फसादात में पुलिस हिंदू दहशतगर्दों के साथ मिलकर मुसलमानों को निशाना बनाती है। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में तोड़ फोड़ करने पर पुलिस पेश थी। पुलिस ने पथराव करने वालों को आंसू गैस के शेल भी दिए और मुसलमानों के घरों को आग लगाने में मदद भी फराहम की। ये तमाम वो मुजालम है जिनसे भारत की वो अवाम जो कि जुल्म और बर्बरियत को गुनाह समझती है वो भी आगाह है, मगर वो भी तोते की तरह आंखें बंद करके बैठी हैं। नाजरीन, भारतीय इंतहा पसंद का ये रवैया सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि दूसरी अक़लियतें भी भारत में महफूज नहीं है। भारत में 7 ईसाइयों का जय श्री राम ना कहने पर सर मोड़ दिया गया। कट्टर हिंदू नज़रिए रखने वाली भारतीय हुकूमत अब अपने अबद की जानिब गामजन है। हर भारतीय रियासत से मोदी के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई और ये आवाज़ें इस कदर बुलंद हैं कि भारतीय अवाम के दरो दीवार हिलना शुरू हो गए हैं। खालिस्तान की तहरीक पिछली दिहाइयों की निस्बत इस बार मुकम्मल ज़ोरों शोर से जारी है और यूं लगता है कि 2020 खालिस्तान और कश्मीर की आज़ादी का साल है। अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी वबा के बाद जिस मसले को सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया वो मसला कश्मीर ही था। इस मसले से दुनिया का अमन जुड़ चुका है। नाजरीन, अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ और आपको बताते हैं कि इंसाफ करने वाले बिकाऊ निकले। भारतीय अदालत ने बाबरी मस्जिद शहादत केस के तमाम मुलज़मान को बरी कर दिया। उम्मत मुसलमा में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक लखनऊ की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 32 BJP रहनुमाओं को भी बरी कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक केस के फैसले के मौके पर 26 मुलज़मान अदालत में मौजूद थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि बाबरी मस्जिद का वाक़या मनसूबाबंदी के तहत नहीं किया गया। अदालती फैसले में वाक़े की वीडियो को जाली करार देते हुए कहा गया है कि तहकीकाती टीम ने तस्वीर के नेगेटिव पेश नहीं किए, जबकि मुलज़मान के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि मुकामी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में इस तरह के वाक़यात के तसलसल के बारे में पहले आगाह कर दिया गया था, लेकिन इसे नज़रअंदाज किया गया। 491 साल कदीम बाबरी मस्जिद के तनाज़े पर तारीखी मौक़िफ़ पर निगाह दौड़ाई जाए तो ये बात सामने आती कि मस्जिद की मलकियत का तनाज़ा पहली बार 1853 में उठा और इसी साल फसादात हुए। 1859 में बरतानवी राज में बाड़ लगाकर मस्जिद और मंदिर को अलग किया गया। दिसंबर 1949 में हिंदुओं ने बुत लाकर मस्जिद के अंदर रख दिए। 1949 में ही इस वक्त के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जवाहर लाल नेहरू ने वज़ीर-ए-आला UP गोविंद पंत को मस्जिद से मूर्तियाँ हटाने का हुक्म दिया। 1992 में
جب مسجد کو شہید کیا گیا تو اس کے رد عمل میں پھوٹ پڑنے والے مسلم کش فسادات میں پورے بھارت میں 2000 سے 3000 افراد مارے گئے۔ اس کے بعد ممبئی کے بم دھماکوں میں 250 افراد اپنی جانوں سے گئے۔ 2002 میں بھارتی ریاست گجرات کی بدامنی میں 1000 افراد قتل ہوئے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے گزشتہ برس 9 نومبر کو بابری مسجد کیس کا فیصلہ سنایا تھا، جس میں عدالت نے مسجد کی زمین کو ہندوؤں کے حوالے کرتے ہوئے مندر تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، پاکستان نے بابری مسجد شہادت کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے شرمناک قرار دے دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان بابری مسجد شہید کرنے والے مجرموں کی رہائی کی مذمت کرتا ہے۔ 3 دہائیوں بعد اس مجرمانہ اقدام کا فیصلہ کیا گیا۔ فیصلہ دنیا کو بتاتا ہے کہ ہندتوا سے متاثر بھارتی عدلیہ انصاف کرنے میں ناکام ہو گئی۔ زاہد حفیظ چودھری کا کہنا تھا کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہزاروں لوگوں کو پرتشدد واقعات میں مارا گیا۔ نام نہاد جمہوریت میں اگر انصاف ہوتا تو سرعام جرم کرنے والے آزاد نہ ہوتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل بھی بھارتی سپریم کورٹ نے جانبدارانہ فیصلہ سنایا تھا۔ بھارتی حکومت اقلیتوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر کورونا کے دنوں میں بھی حملے ہوتے رہے۔ عالمی برادری بھارت میں اسلامی ثقافتی ورثوں کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر بہت افسوس ہوگا کہ بھارت میں اقلیتوں کے حق میں آواز اٹھانے والوں کے ساتھ بھی RSS کے دہشت گرد اور مودی حکومت بہت برا سلوک کرتی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ انہیں اپنے کام کی وجہ سے انڈیا کی حکومت کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس وجہ سے انڈیا میں اپنے آپریشن بند کر رہے ہیں۔ تنظیم نے انڈیا کی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے خلاف ایک مہم چلا رہی ہے۔ ایمنسٹی کے مطابق ان کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں اور انہیں اپنے ملازمین کو فارغ کر کے ملک میں جاری اپنا تمام کام روکنا پڑا ہے۔ بھارتی انتہا پسند ایمنسٹی کے کارکنان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ ایمنسٹی کو یہ دھمکیاں صرف اور صرف انسانی حقوق کے بارے میں بات کرنے پر دی جا رہی ہیں۔ ایمنسٹی کے انڈیا میں سینئر ریسرچ ڈائریکٹر رجت کھوسلا کا کہنا ہے کہ حکومت ہمارے سوالات کے جواب نہیں دینا چاہتی، چاہے وہ دلی فسادات میں ہماری تحقیقات ہوں یا جموں کشمیر میں آوازیں دبانے کی کوششیں ہوں۔ ناظرین، مودی نے ایسا اس لیے کیا کہ دلی میں ہونے والے فسادات پر ایمنسٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ فسادات کے دوران پولیس کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ بین الاقوامی تنظیم نے کہا کہ پولیس نے مظاہرین پر تشدد کیا، حراست میں لیے گئے افراد پر مظالم ڈھائے اور بعض اوقات مشتعل ہندو گروہوں کے ساتھ مل کر فسادات میں حصہ لیا۔ یہ ہنگامے اس وقت پیش آئے جب شہریت کے متنازع قانون کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے۔ ہندو اور مسلمان گروہوں کے درمیان جھڑپوں میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ اس سب میں انڈیا کے مسلمان بدترین صورتحال سے دوچار رہے۔ رواں سال اگست میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا 1 برس مکمل ہونے پر ایمنسٹی نے انڈین حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ جموں کشمیر سے حراست میں لیے گئے تمام سیاسی رہنماؤں، کارکنوں اور صحافیوں کو رہا کرے اور خطے میں تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت کو بحال کرے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔